choix de l'ouverture de l'agence, c'était la concrétisation de mon projet de fin d'études, tout simplement. Et c'était avec un seul client et un seul budget qui était à l'époque la Banque du Sud, actuellement TGI Bank, qui n'est plus notre client. Franchement, j'étais très... ce que je voulais faire, c'était la recherche scientifique. Je voulais finir mes études, finir ma thèse. Donc, j'avais pas du tout l'intention d'intégrer une agence. Rien que pour ne pas avoir de contraintes par rapport à ça. C'est ce qui est... C'était la chose la plus importante pour moi. Et c'est ce que j'ai... Et c'est ce qui m'a... l'agence, ça m'a permis de... Justement, de finir ma thèse, de finir mes études et mes recherches et tout ça. Et puis, voilà, donc je ne me voyais pas du tout travailler dans une agence, avoir des horaires administratifs et tout ça. Et puis, je voulais vraiment faire ma propre boîte, parce que tout simplement, je faisais partie de la première génération à l'époque, Esma Métier était à l'ESTED, l'école des sciences et technologies du design d'Indé. Et donc, à l'époque, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'agences. Mes collaborateurs m'ont vite rejoint et c'est comme ça que Garcicom a vu le jour, si on veut, parce que la première année, la deuxième année aussi, c'était super difficile. Et après, Émile Mourad qui j'ai au Maïa, voilà. Waqt à Garcicom d'être, si on veut, voilà. Inch'Allah, un avenir meilleur, surtout meilleur que les 2 dernières années. C'était la crise, si on veut, économique chez tout ce que. Mais voilà, je suis optimiste par rapport à Garcicom, par rapport à toute la Tunisie. Mais bon, j'espère que surtout le secteur de l'enseignement est hassan parce qu'on a vraiment besoin de designers qui seront meilleurs que ceux qu'on a maintenant. Donc, au départ, Garcicom s'est spécialisé essentiellement dans le secteur banque et finance, en Black Day, où, bien sûr, on a essayé de développer de se développer dans d'autres secteurs. Les secteurs pharmaceutiques, les laboratoires pharmaceutiques, bien sûr, ندخلوا السيكتور فهمناه بالكدا فهمنا شنو المتطلب البيت نتاعو شنو لازم تفهم شنو معناتها فيش بوزو معناتها برشا حاجات لازمك تفهم لي مو تكنيك بصفه عامه. وبعد كيف تنقلنا لي زون جي عملنا خدينا السيكتور دي زون جي اللي خدينا برشا مع لي فيليال دي ناسيونز اوني. فوالا بصفه عامه يفرحوا بعد يلقاو لي كومبيتونس تونيزيان 100% تونيزيان الكل بصفه عامه يتقبلوها وعندنا دي كومبيتونس الحمد لله مع الكوتي réactivité. Parmi les principaux valeurs de Garcicom, c'est la disponibilité, c'est la créativité, l'écoute des clients, bien sûr, la disponibilité, c'est normal, et surtout la qualité des produits. On cherche à se développer dans le secteur agroalimentaire et surtout à l'échelle internationale, bien sûr. عشر سنين. ديجا تعديو فيه ساعة. من الأول صعب شوية كمان كنا 3 من الأول زوز أنا ومريم من بعد 3 في الأجانس. كل شيء كان من الأول هكا ما تصورش نعرف نخلطوا هكا من توا Garcicom هكا. من الأول ديجا في لو نوب إذا أنا ومريم تهاو دونك كل حاجة كان فما زوز يحاولوا يلقاو فيها كان فما ديزيدي باش نخدموا خدمة زوز كهو مش كيما توا تبارك الله ليكيب كبرت دونك سي سور كي لو نوب يكثر الأفكار باش تكثر ديما فما شوية أكثر خدمة أكثر كنا موتيف بعضنا. بون لي ديفيكولتي ولاو أكثر بيان سور خاطر لي كليون ولاو أصعب خاطر سي نورمال حتى الكاتيجوري نتاع الكليونات ماشيه وتكبر اكثر بدلوا كل مره. بيان سور فما عندنا عباد هوني كل واحد عنده سبيسياليتي نتاعو في حاجات خاصة ساعات زاد الاكسبيريونس مش كان باش تقلقك في الخدمه بالعكس كل مره زادت تعرف اكثر يبدا انا عندي ان سيكتور نخدم عليه كل عام زاد جيساي باش نلقى حاجات جدد باش نخدم حاجات جدد. والله احنا من الاول اون سي سبيسياليزي في ليديسيون دونك خدمنا ياسر ايديسيون وقعدنا ياسر ولينا سيغتان مومون محصورين بالليديسيون ما نجموش ندخلوا لي بيتش الكبار خاطر يحبوا اون اجونس 360 دوغري دونك لازمنا نعملوا كل شيء دونك il fallait ندخلوا لوديو فيزوال سي بور سا صافي 5 سنين دخل معنا فارس نعناع اللي هو ولا التي في بروديوسر نتاعنا دونك هو اللي هي بالوديو فيزوال من وقت الحقيقه Garcicom
تبدلت فيها حاجه خاطر من وقتها ولينا نجموا نشاركوا في لي بيتش الكبار ولينا عندنا ديبارتمون اوديوفيزوال ان ديبارتمون غرافيك ان ديبارتمون ماركتينغ دونك كي دخلنا الاوديوفيزوال دارسي كوم كمان عملت طلعت